بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين. اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم ثم الأرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم الأرواح كل من الصحابة والقرى والتابعين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضانا ببكر وعن عمر وعن علي. Sama-sama kita pasang niat kita, semoga Allah merahmati kita, mengabulkan hajat-hajat kita, bukan sahibul haul saja, tapi orang-orang tua kita, para ajdaduna wa aslafuna. InsyaAllah dengan berkat haul ini Allah mudahkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirah. Al-Fatiha wa Yasin wa Tahlil man itama'naha huna bisababih sahibul haul al-alim al-murabbi الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن عدروس بن سالم الجفري، والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا صاحب الولاية الحبيب البحر الفحامة جد الحبيب عدروس بن سالم الجفري وجد الحبيب محمد بن عدروس وعم السقاف محمد بن عدروس وجميع أولياء الصالحين مشارق الأرض لمغاربها، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شهروا لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم.
قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. ولو نشاء لتمسنا على أنفسهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم محضرون فلا ينزك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أو يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله النبي صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب
ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم وبحمده يا الله 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 يا يا الله يا الله الله يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وأوصل وبلغ ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله يا اللهم صلينا وسلمنا وباركنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة إجابة في هذا المجلس المبارك، هدية منك واصلة ورحمة منك نادلة وبركة منك شاملة، نقدم ذلك نحديها إلى حضرة سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كل من الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين وحباب آمنة بنت وهاب وعبد الله بن عبد المطلب وسيدنا خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وجدي حبيبي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وحباب فاطمة بنت رسول الله وجدي الإمام الحسن وذريتهم أجمعين وجد الإمام الحسين وذريتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم وسيدنا حمزة وسيدنا عباس وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا إمام علي زين العابدين محمد الباقر جعفر صادق علي مريدي محمد الناقي موسى الكاذب سيدنا عبيد الله بن أحمد سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر سيدنا عبيد الله بن أحمد سيدنا علوي سيدنا محمد سيدنا علوي وسيدنا عم الفقيه وسيدنا محمد صاحب المرباد وأصولهم وفروعهم أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي أبي علوي وأصولهم وفروعهم وسيدنا عم الفقيه ومحمد صاحب المرباد وفروعهم وسيدنا قطب الرباني وقوس سمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وذريتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أبي حسن الشاذلي أبي أحمد الرفاعي أبو مديان المغربي وسيدنا الإمام الشافعي ومالك أبو حنيفة محمد بن حنبل حجة الإسلام الغزالي الإمام النووي وسيدنا الإمام الحبيب محمد بن الدويلة الفقيه المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن سقاف وأولاده جميع سيدنا عمر محضار الحبيب بكر السكران شمس السموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس والحبيب أبو بكر العدني الإمام فخر الجود بن سالم أقل بن سالم والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري والعاشي حبيب يوسف بن عابد الحسني الحبيب أحمد بن محمد صيب سئب قطب العنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش سيح آل بارس وأصولهم وفروعهم قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وسيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد وأصولهم وفروعهم وسيدنا الإمام الفقيه المقدم الثالث الحبيب الإمام الحبيب عبد الله بن عمر الشاذلي وأولاده الحبيب الحسن والحبيب محمد والحبيب سالم وأصولهم وفروعهم والحبيب عباس المالكي والحبيب علوي المالكي وأصولهم وفروعهم والحبيب الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس والحبيب أبو بكر بن محمد سقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن محمد بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب سالم بن جنة أصولهم وفروعهم وخصوصا صاحب الولاية البحر الفحامة الحبيب الإمام الحبيب عيدروس بن سالم الجفري وأصولهم وفروعهم والحبيب علوي بن سالم والحبيب أبو بكر بن سالم والحبيب شيخ بن سالم وأصولهم وفروعهم والحبيب أصولهم وفروعهم والحبيب بن محمد وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن عيدروس وأصولهم وفروعهم والحبيب سقاف بن مسعود والحبيب وحباب نعمة وحباب السعدية وأصولهم وفروعهم والحباب آمنة وحباب إيتي وأصولهم وفروعهم والحبيب وأصولهم وفروعهم خصوصا صاحب الحول الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن سالم
والحبيب السقابي محمد بن إدريس بن سالم والحبيب علوي محمد بن إدريس بن سالم والحبيب صالح محمد بن إدريس بن سالم وأصولهم وفروعهم وجميع أبناء الخيرات وأصولهم وفروعهم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثوابا منا إليه واجعلنا نورا ويسرا بين يديه اللهم بكاكا لهم من النار وإذكا لهم من النار والنجاة لهم من النار وفراء له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ووالدينا والديكم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة من أم الله عليه من النبيين والصديقين والصالحين وحسن رفيق الله وكفى بالله كريما الدنيا إلا انتهاني آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيا ونموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع أعمالنا اللهم اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يا دنيا الصدق صدق تقدر وقدرنا وقدرنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik min Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri wa Syekhuna Al-Habib Sayyid Mutahhar bin Saleh Al-Jufri dan orang-orang tua kita yang sempat hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, wa minal asatidz wa masyayikhuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur mereka, meluaskan rezeki mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yakun thalathu khisalin lam yajid ta'mal iman." Ada 3 perkara, jika seseorang tidak memilikinya, dia tidak akan merasakan yang namanya nikmat keimanan. Yang pertama, ilmun yaruddu bihi jahlal jahil. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang kita gunakan untuk menghilangkan kebodohan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Utlubul ilma walau bis-sin." Diwajibkan atas kita seorang muslim untuk menuntut ilmu. Ilmu yang wajib bagi kita. Ilmu
yang wajib kita ketahui. Dan ilmu hal-hal yang diwajibkan untuk kita untuk mengetahui apa saja yang diwajibkan dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi kita. Dan dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Akan tetapi Imam Haddad berkata di dalam kitabnya Nasaihud Dinniyah, banyak orang-orang yang lalai atau yang menganggap bahwasanya belajar itu tidak ada manfaat bagi mereka. Mereka tidak melihat manfaat daripada belajar atau ilmu. Karena kenapa? Kad galabahu asyahwatid dunya. Imam Haddad mengatakan bahwasanya syahwa, keinginannya atas dunia, karena mereka melihat hasil yang mereka dapat daripada dunia itu menutupi mereka, sehingga keinginan mereka untuk menuntut ilmu itu hampir-hampir tidak ada. Dan dikatakan bahwasanya annas namu, orang-orang ini lagi tidur. Fa idza matu intabahu, ketika mereka meninggalkan dunia mereka baru sadar. Seandainya saya hidup dulu di dunia, saya memanfaatkan masa muda saya. Seandainya saya hidup dulu di dunia, saya gunakan waktu saya untuk beribadah. Seandainya dulu saya di dunia, saya gunakan waktu saya untuk menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu agar kita tidak salah dalam mengambil langkah, agar kita tidak salah dalam mengerjakan sesuatu, agar kita tidak melakukan hal-hal yang diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menuntut ilmu, kita diminta untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thimar. Ilmu yang tidak dibarengi dengan amal sama seperti pohon yang tidak ada buahnya. Dan dikatakan juga man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Bahwasanya orang yang senantiasa menuntut ilmu akan tetapi tidak ada hidayah bagi dia, dia tidak mengamalkan ilmunya, lam yazdad minallah, tidak ada yang bertambah antara dia dengan Allah, kecuali malah makin jauh jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diminta kita setelah kita belajar, kita mengamalkan, itu hal-hal yang wajib atas kita. Ada martabah selanjutnya, ada tingkat selanjutnya, yang dimana kita mengajarkan apa yang telah kita ketahui. Derajat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun."
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan derajatnya orang-orang yang berilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Dan Imam Haddad juga mengatakan bahwasanya derajat yang diangkat derajatnya itu sangat tinggi, di atas derajatnya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, yuhjizuhu anil maharim. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-wara yuhjizuhu anil maharim. Sebuah kewaraan yang bisa membentengi kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wara? Wara adalah tarku syubuhat, meninggalkan hal-hal yang meragukan, baik itu makanan, baik itu pakaian, dari segi apapun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, nada'u sab'ina baban minal halal makhafatan minasyubhat min wuku'il muharramat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kami meninggalkan 70 hal-hal yang halal. Kenapa? Mereka takut di situ ada sesuatu yang syubhat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu menuju kepada hal-hal yang tidak meragukan. Semisal kita pergi sholat Jumat menggunakan sandal berwarna biru, sandal jepit berwarna biru. Ketika kita selesai sholat Jumat, kita melihat sandal jepit warna biru, di situ ada 5 pasang. Gimana caranya kita membedakan mana hak kita atau milik kita dan mana hak orang lain? Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau kita sudah ragu, kita tinggalkan. Kalau kita mengikuti apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ragu yang mana milik kita, kita tinggalkan. Karena kita tidak bisa tahu apakah sendal yang pertama ataukah sendal yang kedua, apakah sendal yang ketiga. Kita tidak tahu yang mana hak kita. Seandainya kita salah mengambil hak, itu termasuk bukan kepemilikan atas kita. Kemudian Sayyidina Umar diceritakan bahwasanya pada masa khilafah Sayyidina Umar menikah. Selang beberapa lama beliau menikah, beliau mentalak istrinya, padahal dia mencintai istrinya. Ditanya, mengapa engkau mentalak istrimu? Dia bilang, ada rasa takut di dalam hatiku. Ketika suatu saat dia dalam masalah, dia memintaku untuk menyelesaikannya. Walaupun sebenarnya yang salah dia. Saya takut saya akan membela istri saya. Padahal dia salah. Karena apa? Karena saya cinta sama dia, karena saya ridho sama dia. Maka dari itu dia mentalak karena rasa takutnya dia. Dia meninggalkan istrinya.
mentalak istrinya. Kemudian hal yang ketiga, al-khuluqun yudari bihin nas, akhlak yang dipakai bermuamalah, yang dipakai bersosialisasi dengan manusia. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah, beliau berkata, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi yang lain. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala kulli muslimin. Sebuah kesenangan yang kita berikan kepada setiap orang muslim. Dikatakan Nabi SAW bersabda, Allahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba jika hamba tersebut menolong hamba atau menolong saudaranya yang lain. Dalam hadis ini Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid menjelaskan, dalam hadis ini mempunyai makna yang sangat luas. Di antaranya, kalau kita membuat seseorang itu senang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kesenangan. Apabila kita membantu saudara kita, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Apabila kita membuat hati seorang muslim terluka, Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati kita juga terluka. Dan dikatakan juga man zara'a hasada, orang yang menanam pasti akan memanen. Apa yang kita tanam? Sebuah kebaikan, kita akan memanen sebuah kebaikan. Kalau kita menanam sebuah keburukan, kita akan memanen juga sebuah keburukan. Kemudian dilanjutkan, sururun tudkhiluhu ala kulli muslimin au an takshifu anhu kurbatan. Kita membantu mereka untuk terlepas dari masalah mereka. Au an taqdiya anhu dainan. Kita membantu saudara muslim kita untuk melunaskan hutangnya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, li'anni uhibbu an amshiya ma akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, saya lebih senang berjalan-jalan bersama saudara muslim saya untuk menyelesaikan hajatnya daripada saya beriktikaf di masjid ini, Masjid Madinah kata beliau, 1 bulan penuh. Dia lebih senang membantu saudaranya, menemani saudaranya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian beliau melanjutkan, inna su'al khuluq yufsidul amal, la yufsidul amal kama yufsidul khallu al-asala. Akhlak yang buruk itu bisa merusak amal-amal kita, sama seperti cuka kalau kita tuang ke dalam madu. Madu itu bakal rusak. Kemudian dikatakan tentang akhlak, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Niscaya anak kalian nanti bakal berbakti kepada kalian. Dalam hadis ini ada beberapa keutamaan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya kita akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena suatu saat anak kita bakal berbakti kepada kita. Kalau kita sudah berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, bahwasanya kita akan ditakdirkan untuk mempunyai anak. Karena ketika kita berbakti, akan ada anak yang berbakti kepada kita. Bahwasanya ini tanda atau keutamaan bahwasanya kalau kita berbakti, Allah mudahkan kita untuk memperoleh keturunan. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur anak kita. Karena kenapa? Karena dia akan berbakti kepada kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله مجيب الدعوات القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القائل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وعلى آله وأصحابه الذين رقوا في العلوم التي هي ميراث النبوات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتغياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي zidna ilman warzuqna fahman. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya hormati Khalifah Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, Habib Idrus bin Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat Haji Sayyid Muhsin Al-Idrus. Yang saya hormati para pejabat yang hadir. Yang saya hormati semua zuriat Sayyidil Walid Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang saya hormati semua zuriat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, para orang tua kita, para asatidzah, para dewan guru yang hadir sama kita ini, Rektor UIN Datuk Kerama, para hadirin hadirat, wabil khusus semua pengurus
Al-Khairat, mulai dari tingkat pengurus besar sampai kepada guru-guru Al-Khairat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita hari ini mengenang guru kita Sayyidil Walid Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau ini adalah salah satu dari kedua mata guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ketika Habib Segaf datang dari Mesir, disiapkan 2 kalungan bunga. Satu diberikan kepada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan satu lagi kepada Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau pakai sebentar beliau punya, kemudian diserahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Salim Al-Jufri. Beliau mengatakan jangan dibedakan kedua cucu saya ini. Keduanya sebagai kedua mata saya. Dan beliau sendiri, Habib Abdullah sendiri mengatakan ketika ada satu masalah waktu itu, seakan-akan beliau ini mau ada yang memisahkan. Beliau dengan tegas mengatakan, saya sama Habib Segaf seperti bendera merah putih, tidak akan bisa dipisahkan. Karena ini memang didikan daripada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Seorang yang luar biasa, mulai sejak mudanya sampai akhir hayatnya ikut jejak kakek beliau. Ketika beliau bercerita ke saya, beliau ditugaskan mengajar di Poso, sebagaimana para murid Al-Khairat yang tamat ditugaskan ke tempat-tempat di desa-desa atau di tempat-tempat yang ada wilayah Al-Khairat. Beliau disiapkan rumah oleh pengurus, tapi beliau tidak mau. Beliau mau menyiapkan sendiri tempat di salah satu ruangan kelas agar beliau lebih fokus mengajar. Ini sesuatu yang rasanya sulit bagi kita, apalagi zaman sekarang ini sudah ditempatkan tempat yang bagus, tempat yang indah dengan segala persiapan perlengkapannya, tapi beliau mau tinggal bersama para siswanya supaya lebih banyak waktunya mengajar. Dan begitu seterusnya. Ketika beliau berdakwah tidak pernah memilih kendaraan apa saja. Mulai dari jalan kaki. Beliau lewat ke gunung-gunung jalan kaki untuk membantu menyebarkan Al-Khairat. Kemudian naik gerobak sebagaimana yang dilakukan oleh kakek beliau Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau naik gerobak, naik motor. Bahkan dulu mata saya ini sering lihat beliau itu naik angkot. Padahal beliau punya mobil. Ketika ditawarkan ada untuk bawa, mungkin ada yang sibuk dan beliau mengatakan tidak, saya harus ke tempat ke madrasah. Di sana orang sudah menunggu saya dengan kendaraan yang seadanya, taksi berdempet-dempet semua masyarakat yang ada. Beliau tidak merasa gengsi. Ini yang kita, dan ini memang pesan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau mengatakan dalam syairnya, laisa liqasdil mali wal jah, innama liqasdi hululin fi jinanit tana'umi. Bukan tujuan pangkat, bukan tujuan harta, bukan tujuan sanjungan. Beliau tidak memperhatikan ini. Tapi beliau Habib Idrus mengatakan liqasdil ma innama liqasdi hululin fi jinanit tana'umi. Untuk mendapatkan tempat di surga kelak nanti. Karena itu beliau tidak memperhatikan,
tidak memperhatikan kendaraan sahabatnya. Sering saya melihat beliau dijemput dengan motor. Beliau dijemput dengan motor mau. Bahkan satu saat ketika beliau sakit terbaring, datang orang jemput beliau. Salah seorang anaknya mengatakan, Abi sakit, tidak bisa berjalan, beliau terbaring. Begitu mendengar suara dikatakan Abi sakit, tidak, beliau langsung berdiri, dijemput dengan motor. Balik, beliau dipikul karena memang kondisinya yang sakit. Inilah beliau menyebarkan apa yang telah dibawa warisan oleh kakeknya beliau ini dengan sempurna. Saya dapat mengatakan bahwa beliau ini termasuk orang yang mengikuti kakeknya biihsanin dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa ikut ini. Kita khususnya Abnaul Khairat bisa ikut. Dan beliau kalau sakit, begitu urusan al-khairat sehat. Ini Habib. Dan ini bukan hanya beliau di mana-mana, begitu keadaannya. Pernah ke Kalimantan. Waktu itu saya sudah ditugaskan di Kalimantan. Beliau sakit. Tapi beliau tidak menampakkan sakitnya. Saya bawa, ada orang madrasah, beliau ikut. Dan yang hebatnya lagi, beliau tidak hanya menempatkan murid-murid di desa-desa. Beliau juga memberikan materi. Kalau sudah selesai, beliau datang lagi, kasih lagi materi sama murid-muridnya. Dan dulu kita semua, saya kira Ustadz Mohsen juga begitu, murid-murid beliau ini itu ditugaskan ke kampung-kampung ini jalan kaki. Ada yang ke di Gunung Donggala Kodi, ke Pakuli, bukan Pekalu yang dekat sini, Palupi, itu anak-anak jalan kaki. Beliau berikan semangat. Dan ini sampai tahun 2000-an. Beliau tetap mengikuti jejak kakeknya untuk menyebarkan agama dengan baik. Beliau pernah berjalan kaki ke Danau Lindi. Itu 17 km, dulu belum ada jalan. Jalannya setapak. Ketika ada undangan untuk meresmikan madrasah, beliau sampai ke sana dengan membawa para siswanya. Inilah guru kita Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Mudah-mudahan kita bisa ikut, sebab ini untuk kita. Untuk kita. Beliau gurunya Habib Idrus bin Salim mengatakan, liqasdi hululin fi jinanit tana'umi, agar kita punya tempat khususnya ada al-khairat, agar ketika kita meninggal nanti roh kita dijemput beliau dijemput Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dijemput Habib Segab, Habib Muhammad, Sayyidil Walid Habib Segab, Sayyidil Walid Habib Abdullah. Ini yang kita harapkan. Inilah tujuan beliau. Agar kita ini selamat. Agar kita ini bahagia. Ini yang beliau kerjakan. Dan beliau sangat penyayang sekali. Sebagaimana Habib Idrus, kakek beliau, Habib Segab, saudara beliau juga begitu. Sayang kepada murid-muridnya, perhatikan murid-muridnya.
Di mana saja beliau selalu perhatikan. Dan satu lagi yang hebat, yang perlu kita contohi, bahwa beliau tidak hanya berbakti kepada orang tuanya, tetapi beliau sepeninggal orang tuanya, ayahnya, Habib Segaf ini diperlakukan beliau sebagaimana ayah beliau sendiri. Beliau hormat. Kalau diberitahu bahwa Habib Segaf bilang demikian, beliau mengatakan kalau sudah Habib Segaf yang ucapkan, kita ikut. Itu yang kita ikut. Karena beliau ini megang bendera, begitu beliau mengatakan. Kadang-kadang ya sebagai manusia isi pandangan berbeda. Tapi beliau mengatakan apa? Ikuti Habib Segaf. Dia yang mendapat amanat ini. Ini beda hanya mungkin setahun 2 tahun. Tapi hormatnya sama abangnya, sebab al-akhul kabir bimanzilatil ab inda adamil ab. Dan ini betul-betul dilaksanakan beliau. Saudara, kakak, itu sama kedudukannya sama orang tua, sama dengan ayah kita ketika ayah kita tidak ada. Dan ini yang kita perlu contohi dari beliau. Dan beliau tidak pernah membedakan masyarakat yang senang, yang kaya, atau sama semua di mata. Beliau senantiasa menghormati, memuliakan orang-orang ini. Siapa yang datang, sebagaimana yang disampaikan oleh kakek beliau, bahwa saya lupa syairnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, bahwa buyutuhum maftuhatun limuridihim fahlan wa sahlan bil muridil muyammami. Rumah beliau, rumah guru-guru al-khairat, maftuhatun limuridihim, terbuka untuk orang-orang yang menginginkan mereka, untuk para murid mereka. Fahlan wa sahlan bil muridil muyammami, dan selamat datang. Dan ini saya lihat sendiri karena saya hidup lama bersama beliau. Beliau menghormati siapa saja, orang yang dari desa, orang yang dari gunung. Kalau datang, beliau perlakukan seperti orang-orang para pejabat. Ini yang sesuatu yang kita perlu contohi dari beliau. Sebagaimana kita punya guru-guru, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Habib Muhammad Habib Segaf, dan demikian juga Habib Abdillah ini sangat sayang kepada masyarakat, lembut tutur katanya, dan tidak pernah merasa lelah sekalipun beliau dalam keadaan lelah, karena dia tidak mau melihatkan tanda-tanda seakan-akan tidak menerima tamu yang datang ini. Ini yang perlu kita ambil sebagai abnaul khairat untuk pegangan kita, supaya kita bisa seperti beliau-beliau ini ketika datang ajal menjemput dalam keadaan yang radiyah mardiyah. Saat ketika beliau meninggal, di awan sana tertulis Allahu Akbar. Ini ada fotonya saya, karena waktu ketika beliau wafat saya tidak ada, tapi foto awan itu saya lihat. Ini karena apa? Ittiba beliau kepada kakek beliau, menjaga wasiat, menjaga pesan, menjaga warisan ini. Al-khairat ini adalah warisan bagi kita. Ini warisan yang ditinggalkan kepada kita, khususnya di Indonesia Timur ini, tidak hanya di Palu, di semua inilah yang kita jaga. Inilah yang membuat kita selamat. Kita tidak bisa membanggakan amal-amal kita, apalagi zaman sekarang ini orang hadir di masjid Jumat nanti sudah azan. Tinggal ada hubungan baik kita dengan kekasih-kasih Allah,
Tinggal ada hubungan baik kita dengan orang-orang yang saleh ini yang bisa menyelamatkan kita. Sebab orang akan dikumpulkan ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan hari kiamat nanti bersama orang yang kita cintai. Amal kita tidak bisa ikut seperti Habib Abdillah. Tidak bisa kita ikut. Tidak bisa. Beliau kapan saja, di mana saja, kalau urusan al-khairat, beliau tidak pernah menolak. Tapi dengan cinta kepada orang-orang ini, cinta kepada beliau-beliau ini, cinta kepada guru-guru kita, inilah yang menyelamatkan kita. Kita sekarang hidup dalam keadaan yang kacau balau, susah dibedakan yang benar dan yang baik. Tapi mencintai orang-orang yang baik seperti ini, kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga apa yang ditinggalkan oleh guru kita, guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kita bisa, kalaupun kita tidak bisa membantu dengan uang, cukup kita simpati kepada mereka, karena simpati kita itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi testimoni syahadah penyaksian dari Habib Said Mutahar Al-Jufri, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Dulu tahun 89-86 kurang lebih, saya masih di pesantren. Beliau ini salah satu orang yang pernah didatangi oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua. Kami menyaksikan bersama Ustadz Zainuddin Tambuwala, bersama Habib Idrus bin Abdillah dan beberapa teman-teman waktu itu guru tua hadir di pesantren karena ada kejadian khusus. Kurang lebih kejadian itu yang sempat menghebohkan anak-anak Pondok Putra. Baik, selanjutnya sebenarnya banyak murid-murid beliau yang ingin bicara, tapi waktu yang tidak bisa mendukung. InsyaAllah pada kali lain kita akan mendengarkan penyaksian testimoni dari beberapa murid-murid yang bersama dengan almarhum Habib Said Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Selanjutnya kita akan dengarkan ucapan terima kasih dari sahibul hajat ucapan terima kasih dari Habib Idrus bin Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim وكرم وعظم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, yang saya cintai dan muliakan, Ibunda tercinta Syarifah Nur binti Hussein Al-Kaf, mata'an Allah fi tulli hayatih, semoga Ummi panjang umur, sehat walafiat. Juga sempat hadir Amati Sakinah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, semoga beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sempat hadir ada
pemerintah daerah Sulawesi Tengah, ada Bapak Kejati, Bapak Kakanwil, Pak Rektor, dari Kapolda, Danrem kita, dan semua jajaran saya tidak bisa sebut satu persatu. Wabil khusus para abnaul khairat. Saya lihat banyak malam hari ini murid-murid Al-Walid yang dulu masih muda di zaman Soeharto, tapi sekarang sudah pada tua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat. Tetap berjuang untuk al-khairat sampai mati. InsyaAllah yang mati dalam berjuang untuk al-khairat akan bersama Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua pelajar al-khairat yang sempat hadir pada malam hari ini, semoga kehadiran kita dapat rahmat Allah, maghfirah Allah, dan insyaAllah kita keluar dari majlis ini seperti yang dikatakan, gumu maghfurun lakum badbulilat sayyatikum hasanat. Berdiri kalian dalam satu majlis, kabar gembira bagi kalian semua, sesungguhnya dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mendapatkan hasanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam satu majlis ini. Majlis Khol Al-Walid yang ke-18 tahun. Semoga kami semua keluarga besar bisa istiqamah dengan amanah beliau, amanah Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Karena sebenarnya beliau tidak menginginkan acara atau pujian kepada beliau. Beliau selalu, saya teringat di zaman dulu belum ada kendaraan, beliau kalau sholat Jumat di Bayoge naik dokar ke Bayoge. Kita naik dokar. Setelah beliau jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR itu bukan tujuan beliau. Akan tetapi pada waktu itu beliau melihat al-khairat harus ada di pemerintahan supaya pendidikan tetap berjalan. Itu tujuannya. Pendidikan harus berjalan. Sejalan pada masa itu bahwasanya biar saya masuk anggota DPR, tetapi waktu itu beliau tunjuk untuk di pusat, tapi beliau tidak mau jadi anggota DPR. Beliau ambil anggota DPRD. Kenapa? Karena beliau tetap mau ada di Palu untuk mengajar. Pada saat itu isyarahnya beliau bertemu Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf di Jakarta. Tahun 82. Ada satu Habib mengajak beliau ketemu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf itu pada saat diajak untuk bertemu di rumahnya Wakil Presiden Adam Malik pada masa itu. Akhirnya bisyarah itu beliau terima untuk supaya ada di pemerintahan, akan tetapi tujuannya untuk al-khairat. Dapat izin dari kakaknya Al-Habib Saggaf, dibolehkan untuk beliau masuk di anggota DPR. Di saat itu sudah ada kendaraan. Kendaraan itu lebih jauh untuk dipakai dakwah. Dia bilang alhamdulillah ada kendaraan tapi bisa dipakai untuk dakwah. Kita ke Baluase naik mobil pada masa itu, tapi masa kena jalannya rusak, kita harus nginap di sana. Nginap di sana hanya untuk acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Acara Maulid tapi tidur di Baluase. Saya bilang kenapa tidur di sini? Dia bilang kalau kita pulang pasti subuh sampai ke rumah. Biar kita tidur di sini. Jam 12 malam habis acara, lampu mati, gelap semua. Kita tidur di situ. Begitu perjalanan setiap saat, setiap Jumat, dia mesti katakan, ayah, Idrus, ayah jalan. Kemana? Kita dakwah. Ke Sambo, ke Pulu. Terus tiap minggu semua kampung didatangi. Padahal di rumah itu penuh dengan undangan. Undangan di kota ini banyak, di rumah bertumpuk. Beliau tidak mau hadir di kota
bukan tidak mau, akan tetapi beliau lebih memilih di kampung. Kenapa beliau milih di kampung? Dia katakan banyak murid saya yang ada di kota ini biar yang mereka yang isi. Tetapi di kampung siapa yang mau isi? Mereka kalau saya datang, mereka senang, mereka gembira, mereka terhibur. Saya bilang kenapa di sini enak, makanan enak. Kalau di kampung, ya kita makan utak kelor terus. Kelor. Tapi beliau tidak milih makanan. Bukan makanan tujuannya. Tapi beliau lebih membuat supaya umat ini senang. Ceramahnya hanya satu. Pakaroso sampai subuta. Perkuatkan kita punya uhuwah persaudaraan. Itu saja yang beliau tekankan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan sampai satu sama lain ribut. Karena kadang-kadang madrasah al-khairat itu pengurusnya ditunjuk si fulan, nanti gurunya mogok. Gurunya yang ditunjuk, pengurusnya mogok. Jadi beliau itu tiap hari kerjanya cuma urus permasalahan terus. Masalah sana, masalah sini. Dan itu tidak buat beliau susah. Bahkan beliau senang. Sehingga Al-Walid Al-Habib Segaf bilang sama saya, ya Idrus, setelah tidak ada walidak, Ustadz Abdillah tidak ada, walidak tidak ada, saya susah. Karena tidak ada yang bantu saya ke kampung-kampung. Sekarang saya baru rasa bagaimana manfaat beliau besar. Bagaimana beliau bisa pergi ke seluruh tempat. Tidak pilih tempat. Yang seperti dikatakan tadi Habib Mutahar, pergi ke Lindu, kita jalan. Jalan masuk ke dalam sampai akhirnya Muhammad itu dipikul. Karena sudah tidak kuat jalan. Beliau jalan dengan sabar. Sampai di tempat sana dengan santri-santri. Juga pada saat itu Ustaz Zainuddin juga sempat ikut sama-sama. Perjalanan beliau selalu. Satu waktu saya pernah di Pantai Timur. Pulang tengah malam. Waktu itu sudah disiapkan tempat untuk tidur. Dia lihat dia lihat kepengen pulang ke Palu. Dia mengatakan, ayah kita balik. Begitu pulang, sudah lewat Ampi Babu, tiba-tiba mobil ini bocor bannya. Sedangkan di dalam mobil tidak ada alat untuk ganti ban. Beliau sepanjang jalan diam. Diam, ini gelap, tidak ada kelihatan apa-apa ini di jalan. Tiba-tiba ada kendaraan yang berhenti di belakang. Dia senter mobil kita, terus dia turun, dia panggil, Ustadz, Ustadz. Saya bilang, siapa orang ini? Dia bilang, dia terus turun, buka itu ban, ganti ban itu, dengan dia punya alat, semua sampai selesai. Terus dia kawal kita sampai turun dari gunung, sampai di Taipa sini. Baru sampai situ tidak kelihatan kemana itu orang pergi. Saya bilang, Abi kenal semua orang tadi. Dia bilang, sudah diam saja. Ya jalan terus. Tidak usah ente banyak tanya. Begitu perjalanan. Satu lagi pertama jalan ke Pantai Barat. Baru buka jalan sama Ustadz Dahlan. Di jalan itu tenggelam ini mobil. Akhirnya dia bilang, ayah bismillah jalan terus. Wah saya bilang kalau jalan terus tenggelam kita ini. Bisa mogok di jalan, hayya bismillah. Hayya kalau dia sudah bilang bismillah jalan. Jalan begini itu mobil goyang. Tapi alhamdulillah selamat. Jadi beliau tidak mau ada halangan dalam dakwahnya. Terus perjalanan harus tetap jalan. Dan beliau lebih sayang kepada muridnya daripada saya. Saya bilang kenapa beliau suka sayang sama muridnya. Baru dia lihat sama saya. Kalau dia muridnya, murid yang dia panggil makan, saya tidak. Kenapa? Dia bilang ini kerjaan kau punya jid. Jidmu lebih senang kalau dia anak-anak itu belajar. Anak-anak itu makanya beliau dipanggil Abi.
ayahku, orang tuaku. Bagi anak-anak itu semua orang tuanya adalah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau paling sayang sama muridnya. Kalau qiraah sore di rumah, beliau yang bikin minuman. Beliau ke belakang, kalau saya lihat dia sudah ke belakang, saya ikut. Dia bilang sudah ente temani itu murid-murid. Dia bikin minuman, kasih sama muridnya. Terbalik, mestinya minuman ini dibuat oleh muridnya untuk gurunya. Tapi dia mengajarkan seperti itu kepada murid-muridnya. Bagaimana pendidikan yang beliau ajarkan? Saya sebenarnya tugas untuk menyampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan saya menyampaikan banyak terima kasih dari keluarga besar, dari Ummi Syarifah Nur. Ucapkan banyak terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat. Saya lihat sampai di luar sana di jalan penuh. Mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah buat kita sekalian. Kalau cerita Al-Walid tidak pernah akan habis. Banyak kisah beliau, banyak perjalanan beliau. Karena beliau hanya satu. Saya pernah tanya tentang keuangan Al-Khairat. Saya tanya, Abi kan ketua umum. Berapa keuangan Al-Khairat? Ente kalau tanya uang jangan tanya sama saya, tanya sama Ammak Segaf. Saya tidak ada urusan dengan keuangan. Karena memang begitu. Beliau jalan, kalau jalan pakai uangnya sendiri. Kadang bawa jualannya Umi. Uangnya Umi yang jualan ini dia pakai kasih orang. Kalau ada yang guru yang belum dibayar itu yang dipakai. Nanti kalau ditanya Umi mana uangnya? Masih diutang barangnya di kampung. Padahal dia pinjam, nanti dia ganti. Tidak pernah susah dengan itu. Karena memang jaminan dari dia punya datu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan, ya Abdullah, ente la tahaf. Ente punya rezeki sampai ente wafat. Kalau sudah jaminan Allah, jaminan aulia, tidak perlu takut. Karena ini sudah jaminan. Yang kita takut itu adalah sesuatu yang belum ada. Manusia ini yang belum ada, dia takut. Padahal dia tidak tahu besok dia akan meninggal dunia dan meninggalkan semua harta yang ada. Mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah buat kita sekalian. Dan insya Allah haul ini yang ke-18 kita mengingatkan kembali kepada almarhum dalam perjuangannya. Harapan beliau pada satu saat beliau melantik pengurus Al-Khairat di Bungku. Ini satu cerita terakhir. Dia katakan kepada Habib Hasan bin Abdullah Al-Habsyi, dia katakan, ya Hasan, Habib Idrus sudah bangunkan kita madrasah, sekolah. Tinggal isi madrasah ini, kita isi. Kita dekatkan, kita masuk ke dalam Al-Khairat ini supaya kita sama-sama dengan beliau nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau harapkan. Beliau selalu di akhir hayatnya beliau katakan, saya mau ke Pantai Timur. Masih mau dakwah padahal sudah di rumah sakit. Dikatakan dokter pada saat itu, Habib jangan terlalu banyak bicara. Habib jangan terlalu banyak terima tamu. Kalau sudah dilarang untuk terima tamu, tidak mau, beliau sudah menangis. Karena dia bilang yang datang itu murid-murid saya. Saya tidak mau, saya jauh dari murid-murid saya. Olehnya itu, kalau kita punya guru seperti itu, kita pun akan seperti itu. Ikutilah beliau, insya Allah. Mudah-mudahan yang kita cinta, kita akan bersama yang kita cinta. Seperti yang tadi dikatakan oleh Habib Mutahar, yuhsyaru mar'u ala man ahab, orang bersama yang ia cinta. Dan insya Allah mudah-mudahan malam ini malam penuh kebaikan buat kita sekalian. Saya sebagai keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas semua kehadiran hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena kalau saya bercerita tentang ini, rasanya air mata ini sudah mau netes. Jadi jangan sampai terlalu panjang untuk menyampaikannya. Bagi saya dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan insya Allah apa yang dikeluarkan, ada yang membantu dari materi, dari waktu, semuanya. Dalam sehingga terlaksana acara ini dengan baik, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan semuanya. Hadirin wal hadirat. Dan insya Allah sebentar lagi kita habis ini kita sholat Isya berjamaah. Dan ada makanan ala kadarnya setelah sholat Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian. Dan insya Allah kita akhiri sebelum saya tutup doa. Mari sama talqinu dzikir. Talqinu dzikir ini kita baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Yang biasa dibaca oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi di Kuitang. Setiap penutup majlisnya dia selalu membaca ini.
Dia katakan siapa yang biasa membaca ini, insya Allah di akhir hayatnya mudah kalimat la ilaha illallah keluar dari badannya. Keluar dari badannya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah. La ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah taala minal aminin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam hari ini kami berkumpul di Masjid Al-Kautsar ini ya Allah, memperingati haul Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri ya Allah. Ya Allah kabulkan semua hajat-hajat kami. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Di alam barzah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Di mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Masuk jannahmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Guru-guru kami, orang tua kami yang telah tiada, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surgamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dari berkat majelis ini kami kirimkan untuk saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, berikan kemenangan buat mereka ya Allah. Maafkan ya Allah, berikan kemenangan buat mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Di hari ini mereka kedinginan, di hari ini mereka kelaparan, mereka hari ini kesusahan ya Allah. Angkat kesusahan mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina sana ya Allah, yang ada di Yaman, yang ada di Irak, yang ada di Syam ya Allah. Tolong mereka ya Allah, bantu mereka ya Allah dengan berkat majlis ini ya Allah. Berikan kemenangan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, untuk negeri kami Sulawesi Tengah, untuk negeri kami Indonesia ya Allah, dengan berkat majlis ini berikan kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikan keamanan bagi negeri kami, bikin keselamatan bagi negeri kami ya Allah. Al-khairat, semua cabang-cabang al-khairat, biar semuanya maju, biar semuanya berjalan. Harapan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan harapan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami kekuatan, berikan kami keselamatan, berikan kami afiat, berikan kami kesatuan. Jangan sampai ada di dalam hati kami kebencian, permusuhan. Jadikan berkat majlis ini, jadikan satu kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ucapan terima kasih dari kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dari kami dan keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih, minta maaf lahir maupun batin mewakili dari keluarga besar. Mudah-mudahan Allah merahmati, berikan kebaikan kita dunia wal akhirah. Wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.